कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और कुछ एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो अपने साथ रहना पसंद करते हैं, अपने आप को निखारना, अपने लिए कुछ करना और अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं, या फिर वो अपनी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी चेंजेस चाहते हैं जो कि उनको और भी ज़्यादा ग्रूम अप कर दें। लेकिन एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जिनको पार्टीज़ में जाना, फंक्शंस में जाना, नए नए लोगों से मिलना, सोशलाइज होना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी, कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो कि आप लोगों को इस चीज़ में डिफरेंस करना बताएंगी कि वो लोग, वो ख़वातीन जो कि ज़्यादा सोशल नहीं होती या फिर बहुत ज़्यादा कम दोस्तियां करती हैं, उन लोगों के अंदर कौन सी हैबिट्स होती हैं, या फिर वो किस वजह से कम सोशलाइज होती हैं, या फिर बहुत कम घर से बाहर आती जाती हैं और दूसरों से मिलती जुलती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अल्लाह की रहमतों, बरकतों और नेमतों का भरपूर शुक्र अदा कर रही होंगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइफ गुजार रही होंगी। अल्लाह ताला सब की मुश्किलों को आसान फरमाएँ, सबके लिए रिस्क की तंगी को दूर करें और बहुत ज़्यादा कुशादा रिस्क अता फरमाएँ, बीमारों को शिफा अता फरमाए और जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमाए, और जो बहनें मेरी तरह यूट्यूब के ऊपर मेहनत कर रही हैं उनको भी अल्लाह ताला कामयाब करें और मुझे भी उन्हीं के सदक़े कामयाबी अता फरमाएँ। आमीन सुम आमीन। सो माय टुडेज़ टॉपिक इज़ 5 traits of women who are not social or have less friends। वो ख़वातीन जो कि बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं होती और बहुत कम फ्रेंड्स बनाती हैं, उनके 5 ट्रेड्स आपको आज बताऊंगी। माय नंबर 1 पॉइंट इज़ कि फ़ेक लोगों को पसंद नहीं करते। ऐसे लोग जो कि अकेले रहना चाहते हैं, वो किस वजह से अकेले रहना चाहते हैं? वो फ़ेक दोस्तियों को, फ़ेक लोगों को पसंद नहीं करते। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको ज़हनी सुकून चाहिए होता है। अगर वो किसी फ़ेक लोगों से या फिर किसी एक भी फ़ेक शख्स से मिलते हैं, यानी कि जो मुंह पे आपके होते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, वो फ़ेक लोग होते हैं। उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। जो कि दिखाते तो ये हैं कि वो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा चाहते हैं या फिर आपके बहुत अपने हैं। आपके दुख में उनको बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं वो, और आपकी खुशी में ही उनको खुशी महसूस होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर वो आपके मुँह पे आपकी तारीफ़ कर रहे हैं तो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, ठीक है? वो लोग उन लोगों को जो ख़वातीन पसंद नहीं करती होती ना, वो उनसे बचने के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए अलग रहती हैं। किस वजह से वो फ्रेंडशिप नहीं करती ज़्यादा लोगों से, ठीक है? तो एक तो आप लोगों को आंसर मिल गया कि ये रीज़न होती है कि वो हर बात के वजह से या हर पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना उनके लिए ना मुश्किल हो जाता है। जब किसी ने भी उनको चीट किया हो, धोखा दिया हो, किसी भी वजह से कोई भी उनके साथ यानी कि मिसबिहेव किया हो, या कोई भी ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से वो हर्ट हुई हों, तो वो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए वो बहुत कम दोस्तियाँ करती हैं और अपने साथ ही टाइम गुजारना पसंद करती हैं। नंबर 2 इज़ जो ख़वातीन हर रिश्ते में एहसास और गहराई चाहती हैं ना, वो लोग जो है ना वो बहुत कम सोशलाइज होती हैं। यानी कि जब उनको कहा जाए कि हम आपके बड़े अपने हैं, हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें आपका बहुत एहसास है, लेकिन एक्शन से या प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नज़र ना आ रहा हो कि उनको आपसे प्यार हो, मोहब्बत हो या फिर आपका कोई एहसास हो, तो वो ऐसे लोगों से बचने के लिए, ये भी अगेन उसी चीज़ में आ जाता है कि फ़ेक लोगों से बचने के लिए ही वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इंट्रोवर्ट रखती हैं, अपने आप को अलग थलग रहना पसंद करती हैं अपने आप के साथ, और वो गहराई चाहती हैं। गहराई इस चीज़ में कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई है किसी भी वजह से, तो वो उसको दोबारा से रिपीट ना हो, इसलिए वो अलग रहती हैं और अपने आप के बारे में सोचती हैं, अपने आप को ढूंढती हैं कि हमारी पर्सनैलिटी में ऐसी क्या चीज़ है जिसको मज़ीद निखार के हम और भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, या तरक्की कर सकते हैं, या अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अनमोल और कीमती होते हैं, जो अपने आप को निखारने के लिए कुछ ऐसा करते हैं। नंबर 3 कि जो ज़हन है ना, वो उनका हर मुलाकात के बाद ज़्यादा रिकवरी मांगता है। जो ऐसे सेंसिटिव लोग होते हैं ना, जब वो, ज़ाहिर बात है, फ़ेक लोगों के साथ मिलेंगे, उन लोगों ने पता नहीं उनके साथ क्या-क्या बातें की होंगी, उनकी मेंटालिटी उनके सामने जब सामने आई होगी, तो ज़ाहिर बात है उनको सोचने के लिए, समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होता है कि जो उनका ज़हन होता है वो हर बार उस गैदरिंग के बाद या उस मीटिंग के बाद जो है ना, वो ज़्यादा रिकवरी मांगता है कि उसको अब रिकवर अप होने के लिए
لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے مائنڈ کو کس طرح سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے یا پھر ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ فرض کریں میں آپ کو ایک پوائنٹ سے سمجھاتی ہوں۔ آپ نے یوٹیوب چینل بنا لیا، لیکن آپ کے ریلیٹیوز جو ہیں ان میں سے کسی کو پتہ چل گیا کہ جی آپ نے یوٹیوب چینل بنایا اور آپ اس طرح سے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہی ہیں۔ یہ صرف ایک ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو، آسان ہے اس لیے آپ کو یوٹیوب کی ہی ایگزامپل دے رہی ہوں، کیونکہ یوٹیوب سے ہی زیادہ تر لوگوں کو مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یوٹیوب کے اوپر کیوں آ رہی ہیں۔ اچھا، انہوں نے آپ کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں کہ فلاں ماموں یہ کہہ رہے تھے یا فلاں چاچو یہی کہیں گے، یا پھر دادو یا نانو یا یعنی کہ یا آپ کی ساس یا کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، کسی بھی رشتہ دار کے بارے میں آپ کو کہہ دیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اس کو یوٹیوب چھڑوا دوں گا یا پھر اس کو کام نہیں کرنے دوں گا، تو وہ ظاہری بات ہے پھر مائنڈ جو ہے نا وہ تو ڈسٹریکٹ ہو گیا، اس میں تو ٹینشن چلے گی، آپ تو اب اوور تھنکنگ کریں گی کہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، اب انہوں نے میرا جو ہے یہ چینل چھڑوا دیا تو کیا ہوگا، میں کیسے رہوں گی یا کیا کروں گی، یہ ساری چیزیں پھر نا مائنڈ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے ہٹنے کے لیے، ان چیزوں سے آپ کے مائنڈ کو جو ہے نا ریکوری کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ آپ نے خود کو دل کو سمجھانا ہوتا ہے کہ ہاں اگر ان کو پتہ چل گیا تو کیا بات ہے، وہ کون سا ہمیں کھانے کے لیے دے جاتے ہیں یا پھر ہمارے مشکل حالات میں ہمارے بچوں کی فیس دے جاتے ہیں، یا پھر ہمارے بچوں کا جب جوتا ٹوٹ جاتا ہے یا پھر دوائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو کیا وہ ہمیں پیسے دے جاتے ہیں، یا پھر جب بچے کے پیپر فنڈ کے لیے یا پھر کسی بھی اسکول میں کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں یا کمپیوٹر لیب کی جو چارجز ہیں الگ سے جو اسکولس نے رکھے ہوئے ہیں وہ دے جاتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی قسم کی کیا آپ کی وہ ضرورت پوری کر رہے ہیں جن سے آپ ڈر رہے ہیں کہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے تو وہ کیا سوچیں گے۔ کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دی ہے آپ کو جگانے کے لیے کہ آج بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس اگر اس ٹائم موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس، تو آپ کے پاس مائی ڈیئر سسٹرز یہ موقع ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ کر سکتی ہیں، اپنے کل کے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، اپنے گھر کی ضروریات، اپنی ضروریات خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ آئیں یوٹیوب کے اوپر محنت کریں۔ آپ کے پاس اگر بولنے کا ہنر ہے، آپ اپنے کام تو ڈیلی کرتی ہی ہوں گی، بولنے کا ہنر بھی اگر آپ کے پاس ہے تو ساتھ میں سٹارٹ کر دیں، ویڈیوز بنائیں، وائس اوور کریں اور لگا دیں آپ لوگ۔ اللہ مالک ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی ترقی بھی ہوگی، کامیابی بھی ہوگی، ویڈیوز وائرل بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ جب پیاری آڈینس آپ کا ساتھ دے گی تو آپ لوگ ضرور انشاءاللہ گرو کریں گے، اور یہ میری طرف سے آپ کو ایک تلقین ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں جب کوئی کرتا ہے تو ذہن جو ہے نا ریکوری کے لیے زیادہ ٹائم مانگتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو پوائنٹ سمجھانے کے لیے میں نے اتنی زیادہ آپ لوگوں کو ایکسپلینیشن دی ہے۔ نمبر 4 میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا آپ لوگوں کو کبھی بھی کسی دوسرے کی رائے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ لوگ آزاد ہیں اور بیرونی ویلیڈیشن کے غلام نہیں ہیں، یعنی کہ اگر آپ لوگ اچھا کام کوئی کر رہے ہیں یا پھر آپ لوگوں کو کوئی بھی بزنس یا کوئی کام یا یوٹیوب چینل ہی سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں فلاں سے مشورہ کر لوں، فلاں رشتہ دار سے پوچھ لوں، بھائی سے پوچھ لوں، انکل سے پوچھ لوں، کسی ایسے سے پوچھ لوں۔ بھائی اگر آپ لوگوں کے پیرنٹس جانتے ہیں کہ آپ نے یوٹیوب چینل بنایا ہے اپنے بہتری کے لیے، اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے، گروم اپ کرنے کے لیے اور دوسروں کو کچھ سکھانے کے لیے، تو پھر آپ لوگوں کو آگے چلنا چاہیے۔ بس یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے پیرنٹس کو اپنے اعتماد میں لینا ہے، ان کو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ میں محنت کروں گی، اچھا کام کروں گی، اچھی باتیں اور اچھی چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تو یقین جانیں آپ لوگوں کو کسی دوسرے تیسرے بندے کی اجازت کی یا اس کے ریئیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ لوگوں نے جسٹ محنت کرنی ہے اور اس محنت کے اوپر آپ لوگوں نے اللہ کا جو ہے نا اللہ کے اوپر یقین بھی رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینی ہوتی ہے، رشتہ داروں نے نہیں دینی ہوتی، اور کھانا بھی اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے۔ رشتہ داروں نے آپ لوگوں کو کوئی نہیں دے کے جانا کہ آج آپ نے سالن نہیں بنایا تو چلو آپ کو سالن میں دے جاتی ہوں، آپ نے کھانا نہیں بنایا ہوا، کھانا کھایا نہیں ہے تو میں دے جاتی ہوں، آپ کے بچے بیمار ہیں میں دے دیتی ہوں پیسے، یہ دوائی لے آئیں جا کے، یا پھر اگر آپ کے بچوں کی فیسز رہتی ہیں تو چلے ہم دے دیتے ہیں۔ وہ صرف باتیں کرنے کے لیے ہوتے ہیں رشتہ دار، کبھی بھی کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا، کبھی کوئی کسی کو آگے کچھ دے نہیں جاتا۔ تو ہاں بہت سے اچھے ریلیٹیوز بھی ہوتے ہیں، بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ بہنیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ بھائی اچھے ہوتے ہیں جو سپورٹ کر دیتے ہیں، ایک یعنی کہ سپورٹیو ہینڈ بنتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، ان کی بھی آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بہن بھائی سب کو دے جو کہ دوسروں کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنی ایسی بہنوں کو جو کہ مالی طور پہ جو ہے کمزور ہوتی ہیں یا پھر ان کے پاس اتنی جو ہے انکم نہیں ہوتی کہ وہ
कुछ भी अफ़ोर्ड कर सकें। अच्छा, नंबर 5 मेरा पॉइंट ये है कि आपका अगर कोई माज़ी है तो उसको लेकर आप लोगों ने अपने प्रेज़ेंट या फ्यूचर को डिस्टर्ब नहीं करना। आप लोगों ने माज़ी में अगर कोई मिस्टेक हुई है, आपसे कुछ भी गलत हुआ है या फिर आप लोग के कुछ ख़्वाब हैं जो कि पूरा होना ज़रूरी थे, या फिर आपको लगता है कि आपकी कुछ ख़्वाहिशात ऐसी रह गई हैं जो पूरी नहीं हो सकी, तो उनको पूरा करने के लिए माय डियर सिस्टर्स आप लोगों ने मेहनत करनी है, कोशिश करनी है कि आप लोग ऐसे मेहनत करें कि ज़माना देखे, आप लोग अपना ऐसा नाम बनाएँ, ठीक है? तो माज़ी जो था ना, अगर उसमें कोई मिस्टेक अगर खुदा ना ख़ास्ता आपसे हो भी गई है, तो उसने आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, आपको और भी ज़्यादा मोहतात बनाया है, आप उससे और भी ज़्यादा कुछ सीखे हैं कि आपने माज़ी में अगर कोई मिस्टेक की थी, तो नेक्स्ट आप लोगों को वो कभी भी नहीं करनी। अगर आप नेक्स्ट भी अल्लाह ना करे वही मिस्टेक दोहराते हैं, तो फिर इट्स मीन कि आप लोग दूसरी बार अपने आप को यानी कि धोखा दही मिलने का या फिर किसी भी वजह से खुद को डिग्रेड करने का एक और मौका दे रहे हैं। तो खुदारा आप लोग कोशिश ये करें कि आप लोग इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अमल करें, और उन लोगों को भी मैं बता दूं कि वो जो लोग कहते हैं ना कि आप बहुत अलग-थलग रहती हैं, आप बहुत कम आती-जाती हैं कहीं या फिर फ्रेंड्स कम बनाती हैं, वो इन सारी हैबिट्स की वजह से वो अलग-थलग रहती हैं, और ऐसे लोग बहुत अनमोल होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। दूसरों के साथ मिल के फ़ारिग वक़्त में गपशप लगाने वाले लोग बहुत ज़्यादा देखिए, बहुत आप लोगों ने देखे होंगे जो कि दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने वाले या फिर फ़िज़ूल में टाइम वेस्ट करने वाले। आप लोगों ने वो बनना है जो अपने टाइम को सोना बनाते हैं, सोने में नहीं गुज़ारते। आप लोगों ने वो बनना है जो कि अपने अल्फ़ाज़ को अनमोल बनाते हैं, अपने अल्फ़ाज़ में वज़न पैदा करते हैं और अपने अल्फ़ाज़ से कुछ ना कुछ अर्न करते हैं, चाहे वो रिस्पेक्ट हो या वो मनी हो। जो कुछ भी हो, आप लोगों ने अपने लिए जीना है, अपने लिए कुछ करना है, और आज ही अगर आप लोगों ने कुछ करना है तो आज से स्टार्ट लें, अभी से लें। मोबाइल आपके हाथ में है और आप लोगों ने मेहनत शुरू करनी है। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे और मुझे भी कामयाब करे। आमीन।